هستم. He said thank you, and if you have any question, he's ready for that. Спасибо большое. Если у вас есть вопросы. У нас есть много разных вопросов. Мы начнем с традиционного. Как вообще появилась идея снять фильм об иранской свадьбе? Расскажите, пожалуйста, предысторию этого фильма. И я сразу задам второй вопрос, который меня постоянно занимал, пока я смотрела этот фильм. Как удалось автору, вот мужчине-автору, и я понимаю, что оператор тоже был мужчина, попасть в такие закрытые женские пространства? Как вот удалось добиться такой близости с героями, такого доверия? We have many questions, but we will start with our traditional one. Could you tell us something about the prehistory of this film, how appeared the idea of this film? And our second question is as follows. We understand that you and the operator are men. And how did you manage to enter the closed areas for women? پرسیدن اول گفتن که خیلی سوال دارن. سوال اولشون اینه که راجع به بک‌گراند فیلم و اینکه چجوری به این ایده رسیدین، و سوال دومشون این بود که جامعه ایران یه جامعه‌ای که مردا دومینانتن رو زن‌ها و شما چجوری وارد این مجمع شدین که انقدر خصوصی و بسته است. خب حدود 20 سال بود من به این منطقه رفت آمد داشتم، این خانواده رو میشناختم و چون که اینا مشکل هستش که دوربین تو این خانواده و تو این مراسم‌های سنتی دوربین زیاد بره، ولی از اینجایی که منو عین خانواده خودشون می‌دونن اجازه دادن که راحت در تمام مراحل این مراسم که حدود 6 روز طول کشید من بتونم این فیلم رو تهیه کنم و هیچ مشکلی نشم، فقط به خاطر اینکه اون خانواده به من خیلی نزدیک بودن و نزدیک 20 سال ما با هم رفت آمد داشتیم. So this is an answer for the second question. He knows this family since 20 years, and because of the very near relationship that they have together, they gave him this admission to enter to their weddings, and which takes 6 days and nights, and it was because of his close relationship with them. Ответ на второй вопрос. Микрофон лучше, да. У автора фильма сложились очень близкие отношения с главными героями, с их семьями, поэтому им позволили присутствовать во время церемоний, свадебных церемоний на протяжении этих 6 дней. And the first question? راجع به ایده‌ش هم که چجوری به این ایده ایده این پسر اینا در ایتالیا بود و تحصیل میکرد. 2 تا پسر این خانواده و دخترشون در ایتالیا تحصیل میکردن و وقتی پسر بزرگش تصمیم گرفت برگرده، یعنی به اجبار خانواده برگرده و با یه دختری که از قبلم ندیده بودش ازدواج کنه، منم به عنوان یه آدمی که نزدیک بودن به من اجازه دادن که از این مراسم یک فیلم تهیه کنم. So all of the children of this family, they used to study in Italy, and after a while the mother of the family decided a girl as a wife for him, and they didn't know each other, so they invited Farhad to make a film about this wedding party actually. Сыновья этой семьи жили в Италии, и как я понял, жених и невеста даже не знали друг друга, и когда родные решили сыграть свадьбу, они пригласили как раз автора фильма заснять весь этот процесс. То есть идея родилась фактически по приглашению семей. Есть ли вопросы в зале, или я продолжаю задавать вопросы дальше? Мне бы хотелось узнать побольше немного об этой семье. Удивительно, что свадьба, с одной стороны, вот мы сейчас говорили в зале, сочетает такие много архаических элементов и в то же время много современного.
Что это за семья? Это типичная семья в этом месте? И что это вообще за место? Это город, деревня, где это находится? We would like to know more about this family because we have discussed here some details and this mixture of some archaic elements of this wedding with the modern ones. So what is this family? Is it a typical Iranian family or not? And where do they live? In a town, in a city, in a village? That's it. گفتن که ما میخوایم راجع به این خانواده بیشتر بدونیم. آیا این خانواده خیلی تیپیکال ایرانی هن و یا اینکه مثلا خانواده سنتی هن و اینکه این آیینا از کجا اومدن و اینکه کجا زندگی میکنن، اصلا چه شهری زندگی میکنن. این لوکیشنی که ما این فیلم رو تهیه کردیم در جزیره قشم، جنوبی ترین جزیره ایران هست و بزرگترین جزیره خلیج فارس و این روستای اینا، یعنی دهی که من فیلم برداری کردم، در جنوب این جزیره قرار داره و اسمش سلخه. So he made this movie in an island which name is Qeshm Island, which is the most southest island of the Iran, and there is a village there, Salakh, and this film has been made there. مردمان این جزیره بیشتر خیلیشون از گذشته از آفریقا مهاجرت کردن، از خیلی قرنهای گذشته تا حدود 200-300 سال پیش عده‌ای از آفریقا مهاجرت کردن و با آدمهای بومی منطقه که از قدیم تو ایران بودن اینا با همدیگه ازدواج کردن و الان یک جامعه ایرانی آفریقایی رو درست کردن. So the families who are living there, some of them are the African immigrant who has been immigrated to Iran since many years ago, and they used to be mixed with the Iranian folks, and now they have the both culture. It's kind of Iranian African culture there. You want to translate this, or should I continue? Okay, I'll translate and then we'll proceed with. Собственно, фильм снимался на острове, как мы уже знаем. Это самый южный остров Ирана в маленьком городе. Семья нетипичная, поскольку есть предки из африканских стран, и мы видим смесь культуры иранской и африканской. Собственно, поэтому семья такая нетипичная. Yes, you can proceed. مردم این جزیره بیشتر صیادن و کار دریایی میکنن، صیادی میکنن و درآمدشون از صیادی و کار در لنج‌های کوچیک، کشتی‌های کوچیکه و بیشتر بسیار تحت و فرهنگ این مردمان این جزیره بسیار تحت تاثیر از گذشته تحت تاثیر فرهنگ آفریقاست، از نظر رقص، موسیقی و حتی بعضی وقتا لباس به شدت تحت تاثیر فرهنگ آفریقاست که همینجوری این ادامه پیدا کرده و اغلب مراسمی این که این مراسمایی که در عروسی یا در غیر عروسی دارن اینا تحت تاثیر فرهنگ آفریقا هستن. So the people in this village, they are mostly hunting fish and working on the ships, and their culture is inspired by African culture, also their dance, their music, their clothes, and a lot of tradition which is now also you have seen in the weddings, they have been inspired by African culture. Типичное занятие в этом городе – это добыча, это в первую очередь рыболовство. И во время свадьбы мы могли видеть много элементов именно африканской культуры. Вот эти вот танцы, некоторые элементы песен. Все это отчасти традиция из Африки. خانواده که
در عروسیشون من شرکت کردم. یه خانواده تیپ هستن در روستا. پدر خانواده مسئول قسمت صیادی جزیره است. مادرشون سواد داره و میتونه کتاب بخونه بنویسه و مدتی هم در قسمت شورای روستا فعالیت میکرده و جز خانواده‌های بالای ده هستن. به همین خاطر وقتی هم عروسی گرفتن، عروسیشون که 6 روز طول کشید و بسیار هم هزینه برد، تونستن یک عروسی 6 روزه با خرج زیاد و در روستا چیز کنن و 300-400 تا مهمون داشتن در عروسی. So this family, they are typical Iranian. The father is the manager of fish hunting in this village, and the mother can read and write, which is important, and it makes the whole family an upper class family there, which made them possible to organize this big wedding, which took 6 days and nights and cost a lot. So they come from an upper class part of the society in this village. Отец семейства занят в рыболовстве, он занимает одну из руководящих позиций, и именно это позволило им организовать свадьбу именно вот с таким размахом. Она продолжалась 6 дней и ночей. Можно сказать, что они принадлежат к высшему среднему классу. Да, состоятельно. Мы правильно поняли, я думаю, что жених с невестой до сих пор не видели друг друга. Это типично тоже для этого места. Вот то, что родители как бы подбирают невесту жениху, и практически до последнего дня свадьбы они не встречаются. Is it typical for Iran that parents influence greatly in choosing the groom and the bride, so that the groom and the bride don't see each other before the wedding? Is it typical? پرسیدن که آیا این خیلی تیپیکاله تو ایران که خانواده ها عروس یا داماده برای بچه هاشون انتخاب کنن با اینکه بچه ها اصلا این چیزا رو ندیدن، یا اینکه تیپیکال نیست؟ نه، در خیلی از جای ایران خیلی متنوع از نظر مردم. در هر منطقه ایران مردم با فرهنگ خاص زندگی میکنن که نسبت به فرهنگ دیگری خیلی متفاوته و این به هر حال در خیلی از جای ایران، به خصوص در جوامع کشاورزی، دامداری و کشاورز صیادی، این رسم است که به هر حال خانواده هست که زن انتخاب میکنه واسه بچهشون. So in Iran has different the people who are living in Iran have different cultures, because Iran is very big, and these folks and cultures, for example, in this film they are from a small city, and the families whose economic are based on agriculture and livestock, they usually, which are more traditional, they usually choose a bride or groom for their children. حتی در خانواده‌ای که شهرهای بزرگ زندگی میکنن و خانواده‌های سنتی هستن، هنوز این رسم هستش که خانواده واسه پسرشون زن انتخاب میکنن. And also in some of the bigger cities in Iran, it is still a tradition that the parents choose a wife for their sons. Ситуация различается в различных регионах Ирана, поскольку Иран достаточно большая страна, но можно констатировать, что в маленьких городах, а также в тех местах, где сельское хозяйство и другие традиционные промыслы играют значительную роль, все эти традиции действительно сохраняются. И традиционно родители выбирают невесту и, соответственно, жениха.
Причем эта традиция поддерживается и существует в целом по всему, ну, примерно по всему Ирану, широко распространена. И тогда вопрос, а случаются ли разводы вообще, они возможны? И если возможно, то каким образом это делается? Are there any divorces in Iran, and is it possible in general to divorce in Iran? And if yes, what is the procedure? پرسیدن که آیا تو ایران اصلا طلاق امکان داره و اگه امکان داره پروسش چجوریه؟ باز بستگی به اون جامعه داره. در جامعه‌ای که مدرن‌تره طلاق امکان داره و بعضی جاها حق طلاق هم داره، ولی در خیلی از مناطقی که به صورت سنتی زندگی میکنن این داستان طلاق خیلی مشکله، ولی مجبورن. ولی خب مدتیه که میتونن به قانون و دادگاه مراجعه کنن، ولی در بعضی از جوامع اصلا امکان طلاق گرفتن به اون شکل نیست، به خصوص در جوامعی که نوماد هستن. اشایر. So it is possible basically in much modern society in bigger cities to divorce. It's not a problem, but in more traditional societies in villages or the people who are nomad, it is not acceptable to get divorced. Развод в целом существует, но он существует преимущественно в больших городах, где большое влияние оказывает современная культура. В маленьких же городах, в деревнях строго соблюдаются традиции, и развод неприемлем. Вот, здесь был вопрос у Тони. Здравствуйте, спасибо большое. Вот в фильме было представлено очень многих традиционных как бы танцев, ну, песнопений, выступлений с животными. То есть это люди-носители вот непосредственно их рода и это родственники, либо это приглашенные, поскольку было очень много элементов таких вот включено в сам вот эту традицию свадьбы, да, бракосочетания. Или это вот родственники, или это приглашенные люди, и почему именно такой набор, и как бы чем это вот обосновано? Спасибо. Hello, thank you very much for your film. The question is as follows. There were many people during the ceremony which danced a lot, which sang songs. Are they relatives or they are invited or they are neighbors? Who are they? And why are they invited to this ceremony? اول سلام کرده و تشکر کرد. سوالش اینه که خیلی آدم زیادی هستن که توی مهمونی میرقصن و میخونن و اینا. سوال اینه که اینا آیا فامیلن، همساین، اصلا به چه دلیل دعوت شدن توی این، چه نسبتی دارن؟ منم سلام میکنم. اینا یک روستایی کوچیک هستن که در این منطقه کوچیک هستن، همه همدیگر رو میشناسن و تو مناطق کوچیک و سنت ایران رسمه وقتی که یک عروسی میشه یا حتی موقعی که یک نفر میمیره یا یک حادثه ایجاد میشه، تمام مردم به کمک میان. بخش زیادی از مردم میان به کمک میکنن واسه اینکه عروسی رو راه بیفته، عروسی اجرا بشه، ولی این به شکل دعوتی نیست. در اون مناطق وقتی که یه عروسی میشه همه مردم بدون اجازه و بدون دعوت میان شرکت میکنن در مراسم و بخششون میان کمک میکنن و حتی کمک پولی یا کمک جنس، پارچه، طلا و خیلی چیزا هم کمک میکنن که به اون خانواده‌ای که عروسی رو برگزار میکنه بهشون از نظر مالی زیاد فشار نیاد. So in small villages in Iran, it is typical that if there is a wedding or if someone dies or there is an accident, people gather together and everyone knows about what is happening. So there is no invitation, everyone knows about what is going on. So the people come to celebrate but also to help each other. They also help to organize
And they also help to finance the wedding. For example, they give textile, they give gold, so that the family who is organizing the wedding would not have a lot of pressure, a financial pressure. В маленьких городах и также в деревнях это достаточно типичная ситуация, когда, допустим, происходит какое-то большое празднество или кто-то умирает, или происходит какой-то несчастный случай, когда вся деревня объединяется или празднует, или помогает друг другу. Поэтому никаких специальных приглашений нет, просто все знают, что будет свадьба, все приходят, но они также помогают и организовывать, в том числе помогают финансово, чтобы на семью не было большого давления по части расходов. حتی شما هم اگر یک مسافری باشین اونجا رد بشین یا غریبه باشین اجازه دارین بدون دعوت وارد عروسی بشین و ازتون پذیرایی میکنن. And even if you are a traveler or a stranger, you are allowed to go to the ceremony or to the wedding, and you are welcome to be there. И даже если вы простой путешественник, турист или просто незнакомец, вы все равно можете прийти на свадьбу, и вас там встретят с распростертыми объятиями. Великолепную работу, очень сложную. Вы удивительно хорошо справились вот с этим большим громадным действием, которое продолжалось несколько дней, в котором участвовало огромное количество людей. И меня всегда поражало, как вам удавалось находить точную точку съемки для того, чтобы передать самые главные моменты в этом действии. У вас был большой опыт таких съемок, или вы имели возможность заранее продумать места, где нужно становиться с камерой, и, соответственно, я так вижу, что у вас только один оператор. Правильно ли я задал вопрос? Thank you very much for such a brilliant and very complicated work. I understand that it was extremely difficult to show all the parts of this bridal ceremony. And my question is as follows. How did you manage to film all the important scenes of this bridal ceremony? Do you have a special experience in doing such movies, or did you have an opportunity to think it over before the bridal ceremony? And have I understood right that you had just one operator, cameraman? اولش خیلی تشکر کردن، خیلی خوشش اومده از فیلم و اینکه پرسیدن که شما چجوری تونستین این کار رو بکنین، یعنی این کل این مراسم‌ها رو ضبط کنید و اینا، آیا قبلش بهش فکر کرده بودین؟ فکر کنم یعنی چون که یهو اتفاق میفته همه چی. و اینکه آیا شما فقط یه دونه کامرامن داشتین؟ این نوع فیلم‌هایی که به هر حال ما یه جور با نگاه همون ویژوال آنتروپولوژی نگاه میکنیم یا به اصطلاح مردم شناسی، این نیاز به این مقدار تجربه داره. ممکنه شما حتی مراسم ندیده باشین، ولی اگر یه فیلمسازی تجربه داشته باشه وارد اون محیطه میتونه کار کنه. به خصوص که من خب تجربه داشتم رو خیلی از مراسم و آیین در مناطق مختلف ایران و این نوع مراسم ها هم در جای دیگه دیده بودم و از نظر اینکه خود خانوادم به من راحت به من کمک کرده بودن این بود که هیچ مشکلی نداشتیم که این فیلم دقیقا مثل که یه سناریو واسش نوشته شده، چون از اول تا آخرش من میدونستم این که به این نوع فیلم ها نوعی دیگه شما ساخته بودیم و یکی اینکه فیلم یک کامرامن داره، فقط با یک کامرامن و تمام فیلم هم بدون اشتاتیو سپایه گرفته شده و فیلم تمامش رو دست گرفته شده و ما تابع
یعنی تابع مراسم بودیم، یعنی ما هر جور که مراسم پیش میرفت ما هم با مراسم پیش میرفتیم و به این دلیله که خیلی راحت تونستیم که در تمام روز این 6 روز از صبح تا عصر ما منتظر بودیم یک حرکت جدیدی تو مراسم بشه که ما فیلم برداری کنیم. For making this kind of movie, which are visual anthropology, you need experience, and because he has this experience of making movies about different cultures in Iran, different rituals, and also because he knows this family, they also helped him to make these films. All of these films has been made just with one operator and without any tripod, so all of the films has been, the camera is on the hand in all of the sequences. And how they planned it, there was no plan. They were always waiting for something to happen, and then they start to film it. Действительно, чтобы выполнять подобные работы в сфере визуальной антропологии, необходим опыт, и у автора данной работы он есть, он делал подобные работы, изучая ритуалы, различные ритуалы Ирана. Что касается организации съемок, то поскольку он хорошо знает семью, то он был в курсе общей схемы проведения церемонии, но как такового плана, что именно снимать, четкого плана у него не было. То есть у оператора и у автора фильма не было. Они просто были готовы в любой момент снять то, что происходит, и впоследствии сделали этот фильм. Что же касается работы оператора, да, оператор был один, и все съемки были с руки. Большое спасибо за замечательный фильм. Показали нам то, где, скорее всего, мы не сможем оказаться. Но вот после фильма у меня возник вопрос, а где будет жить молодая пара? Они будут жить отдельно или, может быть, в доме жениха? Возможно, молодая невеста станет основной помощницей по дому. Или как вот этот вопрос будет решен? Спасибо. Thank you very much for your brilliant work, and I have one question. Where will this new family live? In a house of a bride, in a house of a groom, or in a separate house? Or maybe a bride will help, will do some housework in the groom's house. So how is it organized normally? But you mean now, right? Yes. Okay. خب تشکر کردم از فیلمتون و سوالشون این بود که این عروس و داماد الان چجوری دارن زندگی میکنن؟ آیا با خانواده زندگی میکنن یا جدا زندگی میکنن؟ و اینکه کارهای خونه چجوری به اینا تقسیم میشه یا نمیشه؟ نقششون چجوری؟ وقتی که در این منطقه یا در مناطق بومی ایران وقتی که یک پسر خانواده زن میگیره باید حتما بیاد نزدیک فامیل پسر زندگی کنه. این معمولا رسمه، یعنی مرد به طرف خونه مادر همسرش نمیره، میاد به طرف خونه خودش، یا نزدیکشون زندگی میکنه یا با هم زندگی میکنن. الان این خانواده در یک اتاق بزرگی که درست کردن در کنار پدر مادر داماد زندگی میکنن و الان یک بچه هم دارن، بچهشون هم به پارسال به دنیا آمد. So in the villages of Iran, it is usually typical that the son or the groom must live near his own original family or together with them. And now they are living together. Okay. So now they are living together with his mother and father, and now they have also a child, which born last year.
Okay. Обычно в таких маленьких деревнях принято, что семья живет вместе, то есть вместе с родителями, прежде всего, жениха, или семья жениха живет поблизости от родителей. Что же касается конкретно этого случая, то да, они сейчас живут все вместе с родителями жениха, и у них уже появился ребенок. اگر مرد به طرف خانواده خودش نره و بره به طرف خانواده زنش، مادر مرد بیکار میشه دیگه، کسی رو نیست که اذیت بکنه. So he said if the man go to live with the family of his wife, so the mother of the groom is going to be bored because she doesn't have anyone to bother. Если вдруг жених захочет жить с семьей невесты, семья жениха будет очень огорчена, поскольку коммуникация между ними будет заметно осложнена между семьями в таком случае. салом ҷаноби фарҳод, хело шодам ки филми шуморо дар Москав бо забони форсӣ тамошо мекунам. Хело фильме хуб. Я, чтобы не нарушить систему, буду задавать на русском тогда вопрос. В ваших работах видно, что вы просто передаете эту атмосферу, не вставляя свое режиссерское мнение. И хотелось бы узнать вашу режиссерскую миссию, что вы хотели этим фильмом сказать? Именно ваше... Понятно, что каждый зритель берет то, что он хочет, но именно ваша точка зрения, что вы хотели передать этим фильмом? Спасибо. We have seen the description of traditions and the bridal ceremony, but we haven't seen in the film your own opinion as a director. Of course, we understand that every man, every human who watches this film makes his own decisions and makes his own opinion. But what is your opinion about this film? What is your mission as a director? گفتن که ما توی این فیلم مراسم رو دیدیم ولی لزوما نظر شما رو راجع به این مراسم ندیدیم، ولی درسته که به هر حال هر کسی که این فیلم رو میبینه برداشت خودش رو از فیلم داره، ولی در نهایت سوال اینه که نظر خود شما راجع به یه همچین مراسمی، همچین فیلمی چیه؟ منم به دوست فارسی که فارسی میدونن سلام میکنم. این فیلم به هر حال نگاه کنید ظاهرش یک فیلم مراسم عروسیه، یعنی فیلمی که از روز اول تا روز ششم یک عروسی رو تعقیب کرده، ولی در باطن قضیه یعنی نظر من این بود که خب این که خانواده داماد و برادرش و خواهرش همینجور که در فیلم هم مادرشون صحبت میکنه، این در ایتالیا زندگی میکردن، اونجا داشتن راحت دانشجو بودن زندگی میکردن، ولی یعنی رفتن توی جامعه مدرن. به هر حال ما توقع داریم که اینا به هر حال دیگه زیر بار سنت های خانواده نرن، ولی انقدر سنت ها قوی هست وقتی که مادرش تلفن میزنه که باید بیای ایران اینجا زن بگیری، پدر تنهاست، اون مدرنیته به هم میریزه، یعنی دیگه مدرنیته تعریفی نداره و مجبور بلنشه بیاد. تو ایران همینطوره، در جامعه ایران در خیلی جامعه ظاهرش مدرنه، تهران ظاهرش جامعه مدرنیه، ولی در زیر اون جامعه مدرن به شدت سنت ها عملکرد و فانکشنال عملکرد دارن اینا. اینه که این فیلم به نظر نگاه خودم بجز اینکه مراسم یه فیلم مردم شناسیه و در اون ور قضیه این که نشون میده که سنت ها در ایران هنوز اجازه نمیدن جوامع مدرن شکل بگیره و اونجوری که دلشون میخواد زندگی بکنن.
So he said, thank you for the question from the Farsi-speaking audience. So this is actually a kind of usual wedding film in the first side. So they start to follow the wedding from the first day. But in the much deeper layer, we must take it into consideration that these children, they used to live in Italy in a modern society. But so actually we should expect that they ignore all of these traditions. But when the mother called him and asked him to come back and to have this wife that I have chosen for you, so the son accepted it and went to Iran to marry. So for him, it's like this, that the Tehran, Iran, and many big cities, they look very modern. They are very industrial in the first side, but the traditions are still working, and they have roots inside the society. So he said that the tradition do not allow the modern society to grow actually in Iran. Спасибо большое за такой вопрос. Идея состояла в следующем. Сын, жених, долгое время жил в Италии. И по логике он должен был, по идее, игнорировать данные традиции, поскольку находился под влиянием современного общества. Однако, когда семья позвала его обратно в Иран, чтобы женить, он с этим согласился и вернулся, и мы видели всю эту свадебную церемонию. Таким образом, мы видим такие параллели и противоречия между современным обществом и традиционным. И видим, что традиции до сих пор играют очень большую роль в Иране и глубоко укоренены. И даже можем говорить, что иногда традиции, такие глубоко укорененные в обществе, они мешают дальнейшему развитию Ирана как современного общества. اگر بخوایم یه ذره با یک نگاهی دیگه داشته باشیم، ما می‌بینیم که در قبل از انقلاب ایران، ظاهر انقلاب ایران یک جامعه مدرنی بود، ظاهر مدرن بود و مردم به صورت ظاهر مدرن زندگی کردن، ولی یهو دیدیم از زیر اون پوست مدرنه یک مذهب زد بیرون و جامعه به شدت سنتی و به شدت مذهبی شدن. پس این سنت ها خیلی قوی بودن. این مدرنیته یک لایه روی سنت ها بوده که همیشه در طول تاریخ در ایران حرف اول رو زده، متاسفانه. So with another look to the whole story before revolution, Iran has a modern society in the first side. So everything used to look like very modern, very industrial, but suddenly from this modern layer, the religion comes out, which is in this case tradition, and changed everything. So unfortunately, Iran is still playing between these traditional customs and modern surface, exactly. Также можно посмотреть на этот вопрос с другой стороны. До революции Иран развивался как современное общество во многом индустриальное. Однако потом, после Иранской революции, внезапно мы видим подъем религии и подъем традиций, в частности, что демонстрирует нам эта свадьба, что тоже заставляет нас задуматься о этих противоречиях между традициями и современностью,
как их сочетать и как в дальнейшем развивать страну. Добрый вечер. Я тоже хочу поблагодарить за прекрасный фильм и возможность таким образом попасть на мероприятие, на которое вряд ли посчастливится попасть. И у меня два вопроса. Я задам, наверное, сначала один. Мне показалось, что жених и невеста достаточно пассивны вот во время всех этих церемоний. Что с ними вот 6 дней происходит? Невеста, ну, как-то сидит все время. Вот как они проводят эти дни? Okay. Thank you very much for the film, and we are glad to see the events in which we, I think we will never participate. And my first question is as follows. It seems to me that during the whole bridal ceremony, the bride and the groom are rather passive. They are not participating actively in all these actions, and the bride is constantly sitting and doing nothing. So how could you explain this? And what they're doing during the whole 6 days? خب تشکر کردم فیلمتون. گفتن که ممنونیم که اینو فیلم رو نشون دادین که ما یعنی هیچ وقت نمیتونستیم تو همچین شرایطی باشیم که همچین چیزی رو ببینیم. و سوالشون اینه که عروس و داماد تو تمام پروسه عروسی خیلی پسیون، خیلی مفعولن و اصلا هیچ فاعلانه در هیچ کدوم از این چیزا شرکت نمیکنن و عروس هم که کلا همش نشسته. سوال اینه که اینا در این 6 روز داشتن چی کار میکردن که همش نشسته بودن؟ در این 6 روز همونجور که در فیلم دیدین زیر فیلم تیتراژ زده خونه داماد خونه عروس. در این 6 روز عروس داماد همدیگر رو نمیبینن. یک سری مراسم موسیقی رقص خونه داماده، یک سری مراسمی که حنا میبندن و باز موسیقی تو خونه عروسه. در این 6 فقط روز آخره که اینا دامادو میبرن و دست عروس رو دست به دست میکنن و اینا میرن تو این اتاقی که آینه داره و بهش میگن هجله و اونجا هست که دیگه همدیگر رو میبینن. تا قبل از اون در این فقط عروس داماد هیچی میشینه میخوره، عروس هم میشینه و میخوره. در این مدت 6 روز هیچ کاری نمیکنن. یعنی حق ندارن اینا هیچ کاری کنن. باید خیلی در یک چیز به هر حالت خیلی شازدهی بشنن، فقط نگاه کنن، واسهشون پذیرایی میکنن، غذا میبرن و عروس هم همینطور. As you have seen in the movie, we always have this subtitle bride home or groom home. So their ceremonies are separated. Some of them are happening in the bride's home and some of them are in the groom's home. And the bride and groom are not seeing each other until the 6th day. And in this day, they are going to give hand to each other in this room, which there are a lot of mirrors inside, which you have seen. And then they start to knowing each other. So the groom and bride, they don't do anything. They just sit and they eat, and they should be like kings. And they are not allowed to do actually anything. They should just sit. They must sit there and eat and just sleep there. Как вы могли заметить, вся свадебная церемония условно разделена на 2 части, вплоть до последнего 6-го дня. Есть какие-то традиции, ритуалы, связанные с женихом, которые происходят в отдельном помещении, именно конкретно с женихом. И есть ритуалы и традиции, которые связаны с невестой и происходят в помещении, где находится невеста.
На шестой день жених и невеста встречаются друг с другом, берутся за руки и знакомятся практически друг с другом. Но вы действительно абсолютно правы, на протяжении всех фактически 6 дней они ничего не делают, они просто как король и королева сидят, наслаждаются, едят. Такая у них судьба. Отличное начало, наверное. Второй вопрос у меня вот такой. В 9 или в 11-12 лет, я так поняла, мама жениха начинает собирать вот, ну, то, что у нас приданым называется, только наряды для будущей невесты. Вот невеста их обязана носить, и что, если это будут уже какие-то старомодные вещи к тому моменту, когда будет свадьба, и кто выбирает наряд невесты? Okay. As I understood, at the age of 9, 11 or 12, the bride's mother starts to collect clothes for her bridal ceremony as a gift for the bride. And is the bride obliged to wear all these clothes collected during so many years? Because they can be old-fashioned and the bride don't want to wear them. میگه که این مادرش که داشته براش لباس جمع آوری می‌کرده در تمام این سالها، آیا مجبوره که این لباسا رو بپوشه و اگه مثلا دلش نخواد یا دوست نداشته باشه اینا رو بپوشه چی میشه؟ الان من یک چیزی رو قبل از این سوال شما بگم. تمام هزینه این مراسم، تمام هزینهش، چه مراسم‌ها که در خونه عروسه و چه داماد، به عهده داماده. یعنی باید داماد، یعنی همه چی رو خانواده داماد، یعنی یک جور اونا دخترشون رو میفروشن، یک شکلی از فروش دختره، یعنی تمام این مخارج رو خانواده داماد دیده، ولی اون لباسا رو باید بپوشه. یعنی تمام لباسایی رو که در طول سال تهیه کردن این خود عروس در مراسم‌های مختلف، مهمونی‌های مختلف و عروسی‌هایی که در آینده، عروسی کسایی که دیگه میره میپوشن. So before answering your question, I must mention that all costs of these ceremonies are with the groom family, so they must finance the whole ceremony. And it's kind of for the bride family, it's kind of selling their daughters to the groom actually, and she must wear the whole clothes, yeah, in all of the parties, all of the weddings in the future. So she cannot actually choose, she must wear them. Я бы хотел заметить, что все, что вы видели, вся одежда, которая была подарена невесте, и вообще вся свадьба была организована стороной жениха. И они платят за все то великолепие, которое мы видели. Поэтому невеста действительно она должна носить все эти одежды на всех мероприятиях, каких-то праздниках. У нее просто нет другого выбора. А вопрос про свадебный наряд... Да, то есть кто его готовит, да? And the special clothes for the bridal ceremony of the bride, is it prepared also by the groom party or by the family of the bride? پرسیدن اینکه لباس عروس آیا با همون توسط خانواده داماد تهیه شده اونم حتی یا اینکه توسط خانواده خودش؟ از لباس عروس، کفش، همه چی، لباس رو، لباس زیر، طلا، وسایل خونه، حتی تا کبریت حتی با تمام خرجای عروسی، میز، صندلی، هر چی که لازم هستش تمامش به عهده خانواده داماده.
خانواده عروس یک ریال هم خرج نمیکنن، یک پنی هم خرج نمیکنن. So from clothes, shoes, even underwears, golds, also matches, every small details of the wedding is financed by the groom family. So also tables, chairs, everything. So the bride family, they don't even spend a penny in the wedding. Все финансируется семьей жениха, наряд, нижнее белье, стулья, столы, абсолютно все. Семья невесты ничего не платит. Большое спасибо за замечательный фильм. Честно говоря, для меня очень большой новостью было то, что в Иране есть вот община афроиранцев. Поэтому пару вопросов именно про них. Первый – это насколько их местная культура отличается от, собственно, африканской. То есть испытала ли она влияние иранской культуры или, наоборот, сохранилась не сильно измененной. А второй вопрос по поводу того самого тамады или певца, которого мы видели в фильме. Вот судя по тому, что он исполнял, то есть фраза там была чернокожий из Голландии. Вот какова именно его история, где он был, возможно, он тоже был в Европе. Спасибо. Thank you very much for the film. It was quite surprising for me to know about some African relatives and the connections between African citizens and Iran. So are these ties between African citizens and Iranian really close, and do Africans preserve their culture in Iran, or they are modifying it in some way? That was the first question. I have the second, but I will give the opportunity to answer, I believe. Okay. تشکر کردم و براشون خیلی جالب بوده که اصلا اقوام آفریقایی تو ایرانن و اینا. سوالشون اینه که این اقوام آفریقایی که اینجا بودن چجوری این کالچر رو دریافت کردن، آیا تغییرش دادن، قبولش کردن، چه چیزی تبادلی مثلا بوده؟ خب ورود آفریقایی ها به ایران، به جنوب ایران از طریق دریا از خیلی سالهای، خیلی قرنهای قبل از اسلام میشه. چون قبل از اسلام در دوره امپراتوری‌های بزرگ ایران قسمتی از حتی عربستان، آفریقا، یمن جزء امپراتوری بوده و اینا چون که کار دریا میکردن، تجارت دریایی میکردن، رفت آمد داشتن به سواحل خلیج فارس و اینا و در طول زمان تا همین دوره‌ای که انگلیس‌ها و پرتغالیا در جنوب ایران بودن و عده‌شون هم به صورت اسکلاوه برده آوردن، اینا رفت آمد داشتن. به هر حال سیاه پوستا خیلی تأثیر گذاشتن رو فرهنگ جنوب ایران، به خصوص در زمینه مراسم و آیین و موسیقی بیشترین تأثیر رو بر بومیای اونجا گذاشتن و اینا هم در توی قرن‌ها با هم ازدواج کردن. حتی نسل‌های دورگه و بعض وقتا به وجود اومده که اونجا مثل جایی خیلی مثل ایرانی زندگی میکنن. هیچ که نمیگه که چون که اینا سیاهن، سفیدن، هیچ نگاه به هر حال نگاه چیزی نژادی بر اینا نیست. So the African enters to Iran many years ago before Islam from south of Iran, from Persian Gulf. They used to work as a maritime trade and do fishing. So also as the
the African has a big influence on the culture of Iranian who are living in the south of Iran, especially on their music and on their dance. And during all of these years, they married together with the Iranian folks. So now they are really mixed together, and there is not like this that there is a difference between the black people or white people. So there is no racistic point of view to these people. Okay. Традиционно африканцы и индусы прибывали в Иран еще задолго до того, как Иран стал исламским. Они участвовали в торговле, они были рыбаками и оказали значительное влияние на культуру страны, особенно в южной ее части. Особенно в том, что касается танцев, песен, ну и так далее. Естественно, за столько лет африканцы женились, выходили замуж за иранцев, и сейчас нельзя провести четкого разделения между, так вот, что это вот иранцы, это африканцы, они все смешанные, и семьи смешанные, и просто можно говорить о том, что у кого-то были предки африканцы, и там какие-то черты или в культуре остались от них. Но четко разделить вот здесь африканцы, здесь иранцы нельзя. Второй вопрос я сейчас задам. The second question was about that wedding attendant, about the guy who sang songs and sang about blacks from the Netherlands. So what is his story? میپرسن که یه مردی اونجا آواز میخونه که از هلنده. من راجع به همین میخواستم صحبت کنم. شما اگر به هر حال کسانی که فیلمو دیدن، این صحنه هستش که یه مردی با حالت خیلی عصبی و میرقصه و بعدی مردم دست میزنن شادی میکنن و این نشون دهنده یعنی نظر مردم شناسی این باقی مونده یک مراسم جادوگری که از آفریقا آمده بوده، ولی حالا این مراسم دیگه به شکل قدیمیش نیست و به صورت آمده به صورت یک بازی و به صورت رقص در آمده. ولی وقتی که مردم شناسا اینو به هر حال آنالیز میکنن، اینا باقی مانده یک مراسم آیین جادوگری بوده. اونجا که هلند میگه، راجع به هلند صحبت میکنه، یک سری صحبت میکنه، میگه که سیاه مهربانه، سیاه مال هلنده و یک سری کلمات که فقط جنبه شادی داره و هیچ مفهومی نداره، فقط باش مردم دست میزنن و شادی میکنن. کلماتش زیاد مفهوم خاصی نداره، یعنی هر چی به ذهنش برسه در همون لحظه بدون اینکه حفظ کرده باشه و نوشته باشه همونجا مطرح میکنه. There is this man who is dancing very angrily in the wedding, but the people are happy and they are dancing to his music. As the anthropologist analyzes these kind of rituals, it is a remain of shamanism from Africa, which came to Iran, and now it became another kind of ritual. So this man is singing a song about, like he's using the words blacks are nice, black or is from Netherlands, but these words, they don't have any sense. He's just improvising, so there is no meaning in his words. متاسفانه حدود سال گذشته این سیاهی که شما دیدین خیلی چیز بود، بس آنفاکتوس کرد و مرد. So this man has died last year
from a heart attack. Все эти танцы, которые мы видели, они носят ритуальный характер. И поскольку наш автор фильма является антропологом, то ему было чрезвычайно интересно посмотреть, как вот именно эту часть свадебной церемонии. Истоки этих танцев и песен относятся скорее к шаманским культам, к шаманизму. И те слова, которые выкрикивает этот человек, и то, что мы видели в фильме, они не несут никакого смысла, он их придумывает на ходу. Поэтому никакой связи там с африканцами в Нидерландах как таковой нет. Этот человек умер от сердечного приступа в прошлом году. Я уже вынуждена завершать нашу дискуссию, потому что перед следующим фильмом мы должны немножко освобождать зал. Поэтому я задаю последний традиционный вопрос. Над чем сейчас работает Фархад? Какие его планы на будущее? Вот, что он сейчас исследует или снимает? Unfortunately, we have to finish our ceremony, and that's why I would like to ask you the last and also traditional question. What are you working on nowadays, and what are your plans for the future? گفتن که متاسفانه باید تموم کنن جلسه رو و یه سوال خیلی ترادیشنال میپرسن، اینکه روی چی الان دارین کار میکنین و اینکه در آینده برنامه‌تون چیه. خیلی من ممنون از کسایی که فیلمو دیدن و سوال کردن، تشکر میکنم. الان من فیلمی راجع به نماد عشایر در ایران در دست تهیه دارم، راجع به از بین رفتن عشایر در ایران و مهاجرتشون به شهرها. Thank you for watching this film and thank you for your questions. He is now making a film about nomads in Iran and their immigration to the bigger cities, which is going to destroy their cultures. So there are not so many nomads in Iran now. Спасибо большое за ваш вопрос. Сейчас я работаю над фильмом о кочевниках в Иране. Сейчас существует тенденция, заключающаяся в том, что кочевники переселяются в большие города, и сейчас кочевых групп населения не так много в Иране. И он как раз исследует эту проблему. Это очень интересно. Мы знаем фильм «Права. Битва за выживание», фильм о Сына Баликсе, о кочевниках в Иране. И мы бы хотели, конечно же, увидеть на нашем фестивале фильм о современных кочевниках. Поэтому мы очень надеемся, что на следующий фестиваль Фархад сможет к нам приехать с его новым фильмом. It's very interesting. We know traditional movies about nomads in Iran, and we hope that Farhad will be able to come to Moscow next year for our next festival and to present his new film here. Спасибо большое. Thank you very much. گفتن که خیلی مشتاقن که فیلم جدیدتون رو سال دیگه توی مسکو ببینن و که خودتون اونجا برید و حضور داشته باشین توی جشنواره. تشکر میکنم. حتما اگر فیلم تموم بشه به فستیوال ویژوال آنتروپولوژی خواهم فرستاد. He said also thank you and he would love to send it for the next edition if the film is going to be finished until then. Большое спасибо за приглашение. Он обязательно пришлет фильм на следующий фестиваль, если он будет готов. Спасибо. Всего доброго. Thank you very much. Goodbye. Thank you. Bye.